Salam alaikum. Je poursuis les exercices sur les équations différentielles du second ordre. يعني غادي نبقى نتابع معكم سلسلة تمارين حول المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية بالتمرين 19. On donne l'équation différentielle suivante E telle que y seconde moins 3y prime plus 2y égale à 0. Premièrement, quelles sont les solutions de l'équation différentielle E? Deuxièmement, quelle est la solution f de l'équation différentielle E telle que son graphe CF a la même tangente au point d'abscisse x0 égale à 0 que le graphe CG de la fonction g définie par g de x égale exponentielle 3x. Alors لاحظوا هنايا التمرين هذا cet exercice est un exercice qui possède une équation différentielle de l'un des types que nous avons déjà étudié plusieurs fois. La seule différence entre ces exercices, c'est la deuxième question. Alors dans la deuxième question, on a demandé حدد الحل F للمعادلة التفاضلية E بحيث يكون تمثيله المبياني عنده نفس المماس في النقطة ذات الأفصول x0 يساوي 0 نفس المماس بحيث CF و CG ديال هاد الدالة يكون عندهم نفس المماس في النقطة ذات الأفصول x0 يساوي 0. إذا هنا حل المعادلة E بسيط جدا، هذا من المعادلات المعروفة. إذا غادي نشوفوا ليكواسيون كاركتيرستيك إلى آخره ونوجدوا لي سوليسيون دو ليكواسيون E. ولكن هنا كيبقى ما هو الحل F الذي يحقق هذا الشرط هذا، يعني بحيث التمثيل المبياني ديال الدالة F غيكون هو والتمثيل المبياني ديال هذه الدالة جي عندهم نفس المماس، لهما نفس المماس في النقطة ذات الأفصول x0 يساوي 0. إذن هاد الاثنان هاد السؤال الثاني هذا راه هو اللي غادي نخرجو منه لي كونديسيون initiales pour trouver la solution F qui vérifie ces deux conditions, ou bien cette condition, la condition avoir la même tangente au point d'abscisse x0 égale à 0, elle va nous donner les deux conditions initiales, f' de 0 égale à combien et f de 0 égale à combien. Alors je passe à la solution. La solution de E. Les solutions de l'équation différentielle E, voici notre équation. Elle a pour équation caractéristique r au carré moins 3r plus 2 égale à 0. Je cherche son discriminant delta، غنحسب دلتا غنلقاها كتساوي واحد أكبر من 0. إذا المعادلة هذه المميزة عندها جوج حلول حقيقية، لها حلان حقيقيان هما 2 و 1. هذا إذن وبالتالي حلول المعادلة التفاضلية E هي الدوال toutes les fonctions définies de R vers R, toutes les fonctions y définies de R vers R, et qui à chaque x associe y de x égale à alpha exponentielle R1x plus bêta exponentielle R2x. Alors ici j'ai commencé par R2, alpha exponentielle R2 fois x, 2x plus bêta fois exponentielle ici R1 C2 et R2 C1. Donc ça donne y de x égale à alpha exponentielle 2x plus bêta exponentielle 1 fois x Cx. Avec alpha, bêta sont deux réels arbitraires. إذا الآن وجدنا الحلول ديال المعادلة التفاضلية E بسهولة. هما هاد الدوال هادو، يعني ما لا نهاية من الدوال
إذا هنا من بين هاد ما لا نهاية من الدوال كاينة دالة وحدة فقط، دالة وحدة فقط، بحيث التمثيل المبياني ديالها غيكون عنده نفس المماس مع التمثيل المبياني ديال هاد الدالة اللي معطية جي دو إكس إيكال إكسبونونسيال 3 إكس. إذا هنا غادي نمشو المقرر ديالنا، يعني حول كيفية إيجاد المماس لمنحنى دالة معلومة في نقطة معلومة. إذا pour calculer la solution de E qui vérifie les conditions initiales, on doit calculer les valeurs de alpha et bêta. هاد alpha خصني نعرفها، وهاد بيتا خصني حتى هي نتعرف عليها. دونك اش غادي نكتب؟ soit تي جي لا طونجونت ا سي جي، يعني لتكون تي جي المماس لمنحنى الدالة جي في النقطة إكس صفر تساوي صفر. إذا إلا بوغ إكواسيون، إذا المعادلة ديال هاد المماس هي إيكغيك تساوي جي بريم دو إكس زيرو، يعني دو زيرو فاكتور دو إكس موان إكس زيرو. هادي راه خاصية معروفة، هادي قاعدة معروفة ديال المماس. فاكتور دو إكس موان إكس زيرو سي زيرو بلس جي دو زيرو. جي دو إكس ها هي 3 إكسبونونسيال 3 إكس، دونك محتاجين جي بريم دو إكس إيكال 3 إكسبونونسيال 3 إكس. إذا غادي نحسب جي دو زيرو سي إكسبونونسيال 3 فوا زيرو سي زيرو، إكسبونونسيال زيرو إيكال 1، et g prime de 0 égale 3 fois exponentielle 3 fois 0 c'est 0, exponentielle 0 c'est 1, 3 fois 1 c'est 3. donc هادو g de 0 et g prime de 0. ولكن حنا خاصنا f de 0 et f prime de 0. إذا هنا غنعوض هنا هادشي اللي وجد هذا، وغادي نحصل على المماس للدالة جي، للتمثيل المبياني للدالة جي في النقطة ذات الأفصول إكس زيرو إيكال أ زيرو. دونك إتيكال إيكغيك إيكال جي بريم دو زيرو سي 3 فاكتور دو إكس موان زيرو سي إكس سي 3 إكس بلس جي دو زيرو إيكال 1. إذا هاد المماس تي جي هو المماس لمنحنى الدالة جي في النقطة إكس صفر تساوي ذات الأفصول إكس صفر تساوي صفر. إذا هذا المماس هذا حتى هو غيكون نفس المماس بالنسبة للسي إف، المنحنى ديال الدالة إف اللي كنبحثو عليها. إذا إلا طونجونت تي إف أ سي إف في النقطة إكس صفر ذات الأفصول إكس صفر يساوي صفر، أ بوغ إكواسيون حتى هي غادي نكتبو إيكغيك تساوي إف بريم دو زيرو فاكتور دو إكس موان x0 plus f de 0. La tangente AF, la tangente F égale c'est y égale à f prime de 0 fois x moins x0 c'est x, plus f de 0. f de 0, remarquez bien que cette équation, elle est sous la forme un nombre, y égale à un nombre, celui-là, fois x plus un autre nombre. Donc c'est un petit polynôme, c'est un polynôme du premier degré. Donc pour avoir tg égale à tf, la même tangente, donc on doit avoir f' de 0 égale à x, 3, coefficient de x, et f de 0 égale à 1. Donc voici les conditions initiales que doit vérifier la fonction f que l'on cherche. f' de 0 doit être égal à 3. Et f de 0 doit être égal à 1. pour avoir la même tangente خاص هاد لا tangente هذه اللي المعادلة ديالها هي هذه، خاصها تكون تساوي نفس المعادلة هي هذه. إذا باش يكونوا هاد المعادلة وهذه متساويتين خاص هذا f بريم دو 0 هذا المعامل ديال x خاصو يكون يساوي المعامل ديال x 3. f بريم دو 0 إيكال 3، وهذا الحد الثابت هنا خاصو يساوي الحد الثابت هنا 1. f de 0 égale à 1. Et voici les deux conditions initiales pour chercher alpha et bêta. f' de 0 égale à 3 et f de 0 égale à 1.
cela équivaut f' de 0 ها هي f' de 0 فين هي حنا حسبناها ها هي f' de 0 c'est y' de 0 égale à 2 alpha exponentielle de x ها هي من هنا 2 alpha exponentielle de x plus bêta exponentielle x هاي هادي c'est f' de 0 ou bien y' de 0. إذا هنا غاش تعطينا 0 هنا غنعوض 0 x بزيرو نعوض هنا ونعوض هنا. إذا غتعطيني 2 alpha plus bêta هي égale 3. f de 0 égale à 1. f de 0 égale à 1. إذا alpha plus bêta égale à 1. ها هي alpha plus bêta égale à 1. Un petit système à résoudre. Alors, je garde cette équation et je fais la différence maintenant. 2 alpha moins alpha c'est alpha. Bêta moins bêta c'est 0. 3 moins 2 c'est 3 moins 1 c'est 2. Donc alpha égale à 2. غنعوض هنا ونوجد bêta égale à moins 1. Donc la solution particulière demandée est la fonction f de r vers r qui a x associé f de x est égal à alpha exponentielle de x plus bêta exponentielle x. Alpha c'est 2 bêta c'est moins 1. عوضتها هنا هنا la solution générale هنايا. إذا هكذا أكون قد أجبت على هذا السؤال. هذا تمرين من نوع آخر ماشي صعيب يعني يتطلب غير بعض معرفة بعض المفاهيم المدروسة سابقا. إذا أكون قد أنهيت هذا التمرين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشارك في القناة وتفعل الجرس لكي يصلك دائما المفيد والجديد من التمارين، وأن تشارك مع أصدقائك هذه التمارين. إذا إلى اللقاء.